हाय एवरीवन वेलकम टू भॉइस आर ओडिया मीडियम। तो आज आम करवा ओडिया पेडागोजी किसी एमसीक्यू क्वेश्चन निम्नोक्त मध्य क्यों उक्ति बहुभाषी परिस्थिति रे ओडिया भाषा पठन और भावग्रहण में असुविधा रूपे ग्रहण करा जाए। ऑप्शन ए शुणा कहवा पढ़ा और लिखा दक्षतार अभिवृद्धि हासिल करवा। ऑप्शन बी भाषागत कौशल हासिल और तात्विक पठन में दक्षता हासिल करवा। ऑप्शन सी पाठ्यपुस्तक को आंशिक बुझीपर मात्र सरल प्रश्नर उत्तर दे न पारिबा। ऑप्शन डी पठितांशर सार कथा नीति शिक्षा इत्यादि को सहजरे बुझीपर। ऑप्शन सी पाठ्यपुस्तक को आंशिक बुझीपर मात्र सरल प्रश्नर उत्तर दे न पारिबा। नेक्स्ट अ लगाई विपरीत अर्थ सूचक शब्द लेख। समर्थ व्यवस्था दिन देखा यह निम्नोक्त मध्य क्यों प्रकार प्रश्नर अंतर्गत। क्षुद्र उत्तरमूलक संक्षिप्त उत्तरमूलक निर्दिष्ट उत्तरमूलक मेलक प्रश्न। निर्दिष्ट उत्तरमूलक। नेक्स्ट क्यों वाक्यटी पुनः सज्जीकरण प्रश्नर अंतर्गत। गाई मेढ़ा छेली बलद हरिण माँ का भाई को मौसा डक जाए जेपरी विज्ञान वैज्ञानिक सेपरी भूगोल भल पाए जन्मभूमि को मु मो। पुनः सज्जीकरण आम क्योंटे को सजी पार ये भल पाए जन्मभूमि को मु मो। नेक्स्ट वाक्य लिखला बेले कमा ठारू टिके अधिक विराम आवश्यकता थिले निम्नोक्त मध्य क्यों विराम व्यवहार करा जिवो। कलन सेमिकलन उद्धृत कि हाइफेन। सेमिकलन। नेक्स्ट देखा प्राथमिक स्तर में मातृभाषा शिक्षण क्योंटी लक्ष्य नुहे। श्रवण दक्षतार विकास साधन कथन दक्षतार विकास साधन यौक्तिकतार विकास साधन लिखन दक्षतार विकास साधन यौक्तिकतार विकास साधन। नेक्स्ट क्योंटी बहुभाषी समस्या दूर करार उपाय नुहे। द्विभाषीय पाठ्यपुस्तक प्रस्तुति पारिवारिक भाषा उपर गुरुत्व आंचलिकता उपर गुरुत्व न देवा आंचलिकता उपर गुरुत्व प्रदान आंचलिकता उपर गुरुत्व न देवा। नेक्स्ट देखी ना केते दिन खंडगरी कविताटी पिला पढ़ाइबा द्वारा क्यों उद्देश्य साधित हो न थाए। आवेगिक विकास बौद्धिक विकास सांस्कृतिक विकास शारीरिक विकास। नेक्स्ट क्योंटी वर्णाशुद्धि निराकरण उपाय नुहे। श्रुत लिखन दृष्ट लिखन अभिधान व्यवहार द्रुत पठन। नेक्स्ट क्यों कार्यटी लिखनर विकास में सहायक हुए नहीं। चित्र आंकी से विषय लिखा अधा गप को नहीं पूरा गप लिखा उच्च स्तर में पढ़ा छोट छोट प्रश्नगुड़िकर उत्तर लिखा उच्च स्तर में पढ़ा। नेक्स्ट गोटे शब्द पद बा वाक्य व्यवहार उदाहरण दे ठीक से हीपरी परिस्थिति रे नूतन शब्द पद बा वाक्यर व्यवहार करने को शिक्षार्थी को कहगला ताहा क्यों प्रकार प्रश्न। वर्गीकरण मूलक कि पुनः सज्जीकरण मूलक। नेक्स्ट देखा निम्न प्रदत्त प्रश्नटी क्यों प्रकार प्रश्न। बंधनी मध्य थिबा शब्दगुड़िक फूल और फलर नाम अलग कर लेख। गोलाप पणस टगर आंब बौल सपरी चंपा। दृष्टांतमूलक वर्गीकरणमूलक पुनः सज्जीकरण सत्यासत्यमूलक। एटा क्लासिफिकेशन माने कौन वर्गीकरण मूलक। नेक्स्ट प्रथम श्रेणी विद्यार्थी मानक केतेक अक्षर लेखाथिबा चार्ट दे अक्षर गुड़ी को जोड़ी नूतन शब्द गठन करने कहगला। यही प्रक्रियाटी को डेस्क कहुए। पुनः सज्जीकरण चिह्नटीकरण मनोनयन मेलक। चिह्नटीकरण। नेक्स्ट शिक्षार्थी मानक भाषा अवबोधन दक्षता वृद्धि निमंते निम्नोक्त क्यों प्रकार पठनटी आवश्यक। नीरव पठन द्रुत पठन उच्च पठन दलगत पठन। नीरव पठन। नेक्स्ट प्राथमिक स्तर में चित्र देखाई शिक्षादान करागले निम्नोक्त उक्ति मध्य क्योंटी यथार्थ बाछ। शिक्षक बिना सहायतार विद्यार्थी माने पठन करें जानी भल लगुवा शब्दगुड़ी को उच्चारण कर सुजोग पाइबे। वर्णमाला सहित खूब शीघ्र परिचित हो पारे छवि को देखी आनंदित हेबे।
ବର୍ଣ୍ଣମାଲା ସହିତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପରିଚିତ ହୋଇପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ, ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ କେଉଁଟି ସହାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ଶବ୍ଦାନ୍ତ ଖେଳ, ଶବ୍ଦ ଗଠନ ଖେଳ, ବନାନ ଖେଳ, ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳ। ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳ। ନେକ୍ସଟ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଭୂମିରୂପ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ପଢ଼ାଇବାର ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେବ କୃଷି ପ୍ରତି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ, କୃଷି ଅଫିସରଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ, ଚାକିରି ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ନ ହୋଇ କୃଷି ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାକୁ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବେ, ଗାଁର ଜମିଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଗୀକରଣ କରିବେ। ଚାକିରି ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ନ ହୋଇ କୃଷି ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାକୁ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବେ। ନେକ୍ସଟ, ନଈଗଲା ଆପେ ମଥା କବିତା ପଢ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାଏ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବେ? ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ, ଅନନ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଓ ଅନନ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଯେ ଦରିଦ୍ରର ବନ୍ଧୁ ଏହି ଧାରଣା ବଳବତ୍ତର ହେବ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଯେ ଦରିଦ୍ରର ବନ୍ଧୁ ଏହି ଧାରଣା ବଳବତ୍ତର ହେବ। ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାଦାନର ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? ଲିଖିତ ଭାଷାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ପଢ଼ିପାରିବା, ଶବ୍ଦ ଗଠନ ଓ ବାକ୍ୟ ଗଠନର କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା କରିବା, ମନର ଭାବକୁ ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ସୁଲଳିତ ସ୍ୱରରେ ଆବୃତ୍ତି ବା ଗାନ କରିବା କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା କରିବା। ସୁଲଳିତ ସ୍ୱରରେ ଆବୃତ୍ତି ବା ଗାନ କରିବା କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା କରିବା। ଦର୍ଶନ ଦିଅ ସତୀ ରାତି ପାହିଲା, ଏଠାରେ ସତୀ ପଦରେ ଇକାର ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ସତ କହୁଥିବାରୁ, ମୁଦ୍ରଣ ତ୍ରୁଟି ଥିବାରୁ, ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଥିବାରୁ, ବନାନ ଅଶୁଦ୍ଧ ଥିବାରୁ। ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଥିବାରୁ। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ? ମାନବିକ ଗୁଣାବଳୀ ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ବିକାଶ, ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ଗଠନ, ପିଲାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ବର୍ଦ୍ଧନ, ସୃଜନଶୀଳତାର ବିକାଶ। ମାନବିକ ଗୁଣାବଳୀ ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ବିକାଶ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁଟି ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣର ଉପାୟ ନୁହେଁ? ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ, ବନାନ ଖେଳ, ଅଭିଧାନର ବ୍ୟବହାର, ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ। ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁଟି ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣ ଉପାୟ ନୁହେଁ? ଏଇଟା ତ ଦେଖିଲା ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ। ନେକ୍ସଟ, ଗୋଳାପ, ସପୁରୀ, ଟଗର, ମଲ୍ଲୀ, କଦଳୀ, ପଣସ, ଚମ୍ପା ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଫୁଲ ଓ ଫଳର ନାମ ଅଲଗା କରି ଲେଖ। ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ? ପୁନଃ ସଜ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରଶ୍ନ, ସତ୍ୟାସତ୍ୟମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ବର୍ଗୀକରଣମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ବର୍ଗୀକରଣମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ନେକ୍ସଟ, ଶ୍ରେଣୀରେ ଭାଷାଗତ ଭିନ୍ନତା କାହିଁକି ଦେଖାଯାଏ? ଗୋଟିଏ ଭାଷା ଜାଣିଥିବା ପିଲା ଆସୁଥିବାରୁ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ପିଲା ଆସୁଥିବାରୁ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବା ପରିବେଶର ପିଲା ଆସୁଥିବାରୁ, ଗୋଟିଏ ପରିବାର ବା ସଂସ୍କୃତି ଭିତରୁ ପିଲା ଆସୁଥିବାରୁ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବା ପରିବେଶରୁ ପିଲା ଆସୁଥିବାରୁ। ନେକ୍ସଟ, ଠିକ୍ ବନାନ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲେ ତାହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ? ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍ତର ଚୟନମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୁନଃ ସଜ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରଶ୍ନ, ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଉତ୍ତର ଚୟନମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ନେକ୍ସଟ, ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ କାଳରେ କଠିନ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଉପାୟଟି ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ? ମାନଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ବୁଝାଇବା, ରେଖାଚିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ବୁଝାଇବା, ବିପରୀତାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ କହିବା, ଗଦ୍ୟ ବିଷୟରୁ କଠିନ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦ ଦେବା। ଗଦ୍ୟ ବିଷୟରୁ କଠିନ ଶବ୍ଦକୁ ବାଦ ଦେବା। ନେକ୍ସଟ, ଦେଶଭକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ପଢ଼ାଇବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ହେଲା ପିଲାଏ କୋରାପୁଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ତ୍ୟାଗ ଓ ବଳିଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନାର୍ଜନ କରିବେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ଚାକିରି ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ, ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଚାକିରି ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ କ'ଣ କରିବେ? ଦେଶଭକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ପଢ଼ାଇବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ହେଲା ପିଲାଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ତ୍ୟାଗ ଓ ବଳିଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନାର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ, ଗଛ ଓ କାଠୁରିଆ କବିତା ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଗଛ ବିଷୟରେ ଏକ କବିତା ଲେଖି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲା। ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କେଉଁ ଗୁଣର ବିକାଶକୁ ବୁଝାଉଛି? ସୃଜନଶୀଳତାର ବିକାଶ, ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ, ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି, ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି। ତାର ସୃଜନଶୀଳତାର ବିକାଶ ହେଇଛି। ନେକ୍ସଟ, ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନରେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ସହାୟକ ନୁହେଁ? କଥନ,
ଗଳ୍ପକଥନ, ଛବି ପ୍ରଣାଳୀ, ଶବ୍ଦାର୍ଥ ବୋଧ, ଅନୁବାଦ। ନେକ୍ସଟ, ସୃଜନାତ୍ମକ ଲିଖନ ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବିତ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭିନ୍ନ? ଚିତ୍ର ଦେଖି ଗପ ଲେଖିବା, ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିଏ ପଢ଼ି ସଂକ୍ଷେପରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା, କେତୋଟି ଅସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିଏ ଲେଖିବା, କୌଣସି ଏକ ନାମକରଣକୁ ନେଇ ଗଳ୍ପ କବିତା ଲେଖିବା। ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିଏ ପଢ଼ି ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା। ନେକ୍ସଟ, ଲିଖନ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିକୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଉଚିତ? ବର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ, ବାକ୍ୟର ଶୁଦ୍ଧତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ, ବ୍ୟାକରଣଗତ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିକୁ ସୁଧାରିବା, ଭାବର ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ପ୍ରକାଶ ଓ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତତା ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ଲେଖିବାକୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କରିବା। ଭାବର ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ପ୍ରକାଶ ଓ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତତା ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା ଲେଖିବାକୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କହିବା। ନେକ୍ସଟ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର 3ଟି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କର। ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ? ପୁନଃ ସଜ୍ଜୀକରଣ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ସତ୍ୟାସତ୍ୟ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ। ନେକ୍ସଟ, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଚଳିତ ଧାରାରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଡେସ୍କ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ। 2, 3, 4, 5। 4 ପ୍ରକାର। ନେକ୍ସଟ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରାଚୀର ପତ୍ର ୱାଲ୍ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ପ୍ରକାଶ କରାଇବା ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଲିଖନ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ବର୍ଣ୍ଣଶୁଦ୍ଧି ଦୂରୀଭୂତ ହେବ, ସୃଜନାତ୍ମକ ଦିଗଟି ବିକଶିତ ହେବ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ବିଦ୍ୟାନୁରାଗୀ ହେବେ। ସୃଜନାତ୍ମକ ଦିଗଟି ବିକଶିତ ହେବ। ନେକ୍ସଟ, ମୂଲ୍ୟାୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣଟି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଧାରାର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଲିଖିତ, ମୌଖିକ, ସାକ୍ଷାତକାର, କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ସାକ୍ଷାତକାର। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁଟି ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ସମେଟିଭ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ନୁହେଁ? ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ବୋଧାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ପ୍ରବୀଣତା ପରୀକ୍ଷଣ। ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ, ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାରେ ମମତା, ଯାହା ହୃଦୟ ଜନ୍ମ ନାହିଁ, ତାକୁ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ଗଣରେ ଗଣିବା, ଅଜ୍ଞାନ ରହିବେ କାହିଁ? ଉପରୋକ୍ତ କବିତା ପଂକ୍ତିଟିର ରଚୟିତା କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ, କୁଳବୃଦ୍ଧ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ନେକ୍ସଟ, ସକଳ ଋତୁଙ୍କର ସାର, ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ମଞ୍ଚପୁର। କବିତାଂଶଟିରେ ମଞ୍ଚପୁର ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସ୍ୱର୍ଗପୁର, ପାତାଳପୁର, ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର, ଶସ୍ୟ ଜଗିବା ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ମଞ୍ଚା। ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁଟି ଉତ୍ତମ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ଶିଶୁ କେନ୍ଦ୍ରିକତା, ମୂଲ୍ୟବୋଧର ପ୍ରତିଫଳନ, ଜାତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପ୍ରତିଫଳନ, ବ୍ୟବସାୟ ମୁଖନିୟତା। ବ୍ୟବସାୟ ମୁଖୀନତା। ନେକ୍ସଟ, ମୁକ୍ତିଯୋଦ୍ଧା ଜୟରାଜଗୁରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ପଢ଼ାଇବାର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ସାଧିତ ହେବ? ଓଡ଼ିଶାର ବୀରମାନଙ୍କ କାହାଣୀ ଶୁଣିବେ, ଭାରତୀୟ ମୁକ୍ତିଯୋଦ୍ଧା ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ତ୍ୟାଗ ଓ ସାହସିକତା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବେ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନାର୍ଜନ କରିବେ, ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ସ୍ମରଣକୁ ଆଣିବେ। ଭାରତୀୟ ମୁକ୍ତିଯୋଦ୍ଧା ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ତ୍ୟାଗ ଓ ସାହସିକତା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବେ। ନେକ୍ସଟ, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି କବିତାଟି ପଢ଼ାଇବାର ସାମାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ହୋଇପାରେ? କବିତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି, ଷଠିଘର ଭଳି ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା, ଯେତେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗାଁକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ଆଲୋକ ଓ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା। କବିତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା। ନେକ୍ସଟ, ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ନିର୍ଭୁଲ ଲେଖିବା, ନିର୍ଭୁଲ ଯଥାସମ୍ଭବ ଗୋଲ ଓ ସୁନ୍ଦର କରି ଲେଖିବା, ନିଜେ ପଢ଼ି ପାରୁଥିବା ଭଳି ଲେଖିବା, ଗାର ଉପରେ ଲେଖିବା ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିବା। ନିର୍ଭୁଲ ଯଥାସମ୍ଭବ ଗୋଲ ଓ ସୁନ୍ଦର କରି ଲେଖିବା।
नेक्स्ट दुईटी स्तंभ बा विभाग दिया शब्दपुंज मध्य संपर्क स्थापन करने को निर्देश दिया प्रश्नटी निम्नोक्त मध्य क्यों विभाग अंतर्गत सत्यासत्य मेलक दृष्टांत वर्गीकरण वर्गीकरण मेलक नेक्स्ट शिशुर शिक्षण दुर्बलतार कारण जानापी जो मूल्यांकन कराए ताकू कौन कहुए गठनमूलक निदानात्मक व्यवस्थान समाप्ति सूचक निदानात्मक नेक्स्ट शिशुर शिक्षण दुर्बलतार कारण जानापी जो मूल्यांकन कराए ताकू कौन कहुए निदानात्मक नेक्स्ट क्योंटी सृजनात्मक लिखनर अंतर्भुक्त नुहे चित्र देखी गप लिखा गोटे नामकरण को नहीं कविता लिखा केतेक असंपर्कित शब्द को नहीं अनुच्छेद लिखा मुखस्थ कर कविताटीए लिखा मुखस्थ कर कविताटीए लिखा नेक्स्ट क्योंटी वर्णाशुद्धि निराकरण उपाय नुहे उच्च पठन बनान खेल श्रुत लिखन अभिधान व्यवहार उच्च पठन नेक्स्ट क्योंटी गद्य शिक्षादान शिक्षण उद्देश्य अटे नूतन विषय ज्ञान अर्जन व्याकरण ज्ञानर अभिवृद्धि साधन व्यापक पठन पर आग्रह सृष्टि उपयुक्त समस्त नेक्स्ट वर्षा ऋतु विषय रचना लिखिबारे क्योंटी एक मुख्य उद्देश्य अटे वर्षा ऋतु संपर्क में वाक्य लिखिपारे वर्षा ऋतु संपर्क में चित्र अंकन करें चित्र देखी वर्षा ऋतुर वर्णना करेंगे उपयुक्त समस्त नेक्स्ट शिक्षार्थी निजर मनोभाव को उपयुक्त भाव प्रकाश करि कि नहीं परीक्षा करने क्यों प्रकार प्रश्न पचरा जाए निर्दिष्ट उत्तरमूलक दीर्घ उत्तरमूलक क्षुद्र उत्तरमूलक अभिव्यक्तिमूलक नेक्स्ट निम्नस्थ क्योंटी उत्तम हस्ताक्षर लिखनर एक लक्षण अटे धाड़ी गुड़िक सीधा कर लिखा लिखनर गति क्रमशः वृद्धि करने अक्षर गुड़िक निर्भुल कर लिखा उपरोक्त समस्त नेक्स्ट निम्नस्थ क्योंटी एक प्रकार अनौपचारिक पत्र अटे दरखास्त निमंत्रण पत्र वाणिज्यिक पत्र घरोई पत्र एटा कौन अनौपचारिक पत्र नेक्स्ट लिपि लिखन क्यों पद्धति अनुसरण कराए रैखिक पद्धति शब्द लिखन पद्धति हस्ताक्षर लिखन पद्धति उपरोक्त समस्त नेक्स्ट शिक्षार्थी माने अतिरिक्त साहित्य कहीं पढ़े साहित्यर सौंदर्य अनुभव करेंगे कल्पना शक्तिर अभिवृद्धि हेब द्रुत पठन द्वारा अर्थबोधरे अभ्यस्त हेबे उपरोक्त समस्त कारण नेक्स्ट व्यापक पठन लक्ष्य कौन नूतन और क्लिष्ट शब्द परिचित भाषागत कौशल हासिल आनंद प्राप्ति व्याकरण ज्ञानर अभिवृद्धि आनंद प्राप्ति नेक्स्ट ठीक बनान थिबा शब्द चारिपटे गोल बुलाइबा को कहा जाउथुवा प्रश्नटी क्यों प्रकार प्रश्न वर्गीकरणमूलक क्षुद्र उत्तरमूलक उत्तर मनोनयनमूलक दृष्टान्तमूलक उत्तर मनोनयनमूलक नेक्स्ट क्यों पद्धति पठन शिक्षादान पर उपयुक्त विवेचित हुए नहीं वर्णानुक्रमिक पद्धति वाक्य पठन प्रणाली गल्प पठन प्रणाली शब्दक्रमिक पद्धति वर्णानुक्रमिक पद्धति नेक्स्ट मौखिक साक्षात्कार क्यों प्रकार परीक्षण समन्वयी उपलब्धि प्रवीणता पोर्टफोलियो जिन पिला आम मौखिक प्रश्न पचारि क्यों प्रकार परीक्षण समन्वयी उपलब्धि प्रवीणता पोर्टफोलियो प्रवीणता नेक्स्ट दुरावस्था शब्द रे वर्णाशुद्धिर कारण कौन त्रुटिपूर्ण उच्चारण उपयुक्त व्याकरण ज्ञानर अभाव पारिपार्श्विक प्रभाव असावधानता उपयुक्त व्याकरण ज्ञानर अभाव नेक्स्ट क्यों मूल्यांकन पाठ्यक्रम सहित निबिड़ भाव संपृक्त प्रवीणता परीक्षण पोर्टफोलियो मूल्यांकन समन्वयी परीक्षण उपलब्धि परीक्षण नेक्स्ट अतिरिक्त साहित्य शिक्षादान बेले कहा उपरे गुरुत्व देवा उचित शब्दानुशीलन विशद आलोचना कठिन शब्दर स्पष्टीकरण मुख्य भावधारार उपस्थापन
मुख्य भावधारार उपस्थापन। नेक्स्ट, शिशुर केउं दक्षतार पूर्णतम विकास घटाइबा प्रथम कर्तव्य हेबा उचित? कथन, श्रवण, पठन, लिखन। श्रवण। शिशु प्रथमे कौन कही शुणी थाए, श्रवण। श्रवण दक्षता विकास घटाइबा गुरुत्वपूर्ण। तो यह थिला ओडिया पेडागोजी केतेक क्वेश्चन। थैंक यू।